सोचा था औलाद जवान होगी तो कुछ मेरा भी हाथ बटा दिया करेगी, मेरी चटकती हड्डियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ औलाद जवान क्या हुई थी, उल्टा मुझे ही लेने के देने पड़ गए थे। सुबह से 50 बार अपनी बड़ी बेटी को आवाज़ दे चुकी थी, लेकिन मजाल है जो उसने किचन का रुख भी किया हो। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, सोचा था कि अब बच्चियां काम में हाथ बटा दिया करेंगी, वरना उनके स्कूल और कॉलेज के चक्कर में सारे काम मुझ अकेली को ही करने पड़ते हैं। मैं अभी किचन में आखिरी पतीला मांज रही थी जब मुझे किचन की खिड़की से एक काला साया सा गुजरता हुआ दिखाई दिया। मेरी नजरें भी उकाब जैसी तेज थीं। फौरन कहने लगी, अरे ओ महारानी, ये कहाँ तितली बन के उड़ती जा रही है। मैं फौरन से हाथ पूंछते हुए किचन के दरवाजे पे आई तो सामने मेरी बड़ी बेटी बुर्का पहने थी, नकाब किए घर से बाहर खिसकने वाली थी। मेरा तो इसी से दिमाग घूम चुका था। सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, चक्कर आ रहे थे, ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से मेरा ब्लड प्रेशर का मसला। मगर मजाल है जो इसको जरा सा भी मेरा एहसास हो जाता। आगे बढ़ के मैंने जब उसका नकाब खींचा तो मेरे तो होश उड़ चुके थे। लबों पर लाल लिपस्टिक, गालों पे लगी लाली और फिर आंखों में लगा हुआ लाइनर, काजल। उसे पूरा मेकअप भी कर रखा था। उसे देखकर मैं उसे बाजू से झंझोड़ के कहने लगी, कहाँ जा रही थी? तेरा बाप क्या दूसरी बारात लेके खड़ा है जो तू इतना तैयार हो रही है? मैं उस पर बड़े गुस्से से झंझोड़ के बोली। मेरी बेटी नीलम 18 साल की हो चुकी थी और बला की खूबसूरत थी। मैं खुद तो आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी, लेकिन मेरा शौहर बहुत खूबसूरत था, नीली नीली आंखों वाला। और यूं उसका ये हुस्न गोया विरासत में मेरी बड़ी बेटी नीलम को मिल चुका था। बाकी मेरी औलाद इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी नीलम थी। लेकिन जैसे जैसे नीलम ने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो मुझे फिक्र भी सताने लगी थी, क्योंकि वो काफ़ी शरारती, शोख मिजाज किस्म की थी। ऊपर से उसने दाखिला भी उस कॉलेज में लिया था जहाँ पे लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ाइयाँ करते थे। फौरन से बाजू छुड़ा के कहने लगी, अम्मा दूर करो अपने ये गंदे हाथ, गंदे साबुन की बदबू मेरे कपड़ों में मत डालो। मैं गुस्से से कहने लगी, कहाँ जा रही हो और किसकी इजाज़त से जा रही हो? वो फौरन से नाक सुकेड़ के कहने लगी, मैं अपने बाबा से इजाज़त ले चुकी हूँ और उन्होंने मुझे 5,000 का नोट देते हुए साफ इजाज़त दी है कि मैं अपनी ये छुट्टियाँ जी भर के एंजॉय करूँ। मुझे अशफाक पे शदीद गुस्सा आया, जिसने अपनी औलाद को इतनी ढील दे रखी थी। ये इतना बन सवर के तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कम अज कम मुझसे इजाज़त तो लेनी चाहिए थी। इतनी खुदसर हो गई हो तुम कि बगैर बताए छुप के घर से जा रही हो। नीलम बड़बड़ाते हुए अपना नकाब ठीक करने लगी, लेकिन मेरे दिल में तो हौल उठने लगे थे। कहने लगी, मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, कुछ देर बाद आ जाऊंगी। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं कहने लगी, क्यों? कॉलेज में सारा दिन उसके साथ ही होती हो ना। आज तो पहली छुट्टी है और अभी से तुम्हें उसकी याद आने लगी। तुम घर से बाहर एक कदम नहीं निकालोगी और ये मेकअप किस लिए कर रखा है तुमने? इतना तैयार होकर जाने की क्या ज़रूरत है? मगर वो तो जिद पे आ चुकी थी कि क्या हर वक्त मुझ पर पाबंदियां लगाती रहती हो। मुझे तो शक पड़ता है जैसे तुम मेरी सगी माँ हो ही नहीं। सगी माँ कभी भी अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं करती जैसे तुम करती हो। तुम हर वक्त बस मुझ पे चढ़ती रहती हो, पता नहीं किस बात का बदला लेती हो मुझसे। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आखिर को मेरी पहली औलाद थी और पहली औलाद किस माँ को अजीज नहीं होती। मेरा दिल मोम पड़ गया। मैं कहने लगी, अच्छा ठीक है, जाओ साथ अपने छोटे भाई को ले जाओ। मगर वो 10 साला जिब्राइल को देख के कहने लगी, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, इस बच्चे को लेके उल्टा अपने सर पे मुसीबत ही डलवानी है। अब जाती हूँ, ज्यादा बातें नहीं करूंगी। ये कह के वो अपने बैग को पकड़े घर से बाहर निकल चुकी थी और मेरा दिल धक धक करता रह गया। और फिर मैं किचन में चली गई। मेरे अच्छे बच्चे थे। बड़ी बेटी नीलम थी, उसके बाद मेरे 2 बेटे थे और फिर 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। औलाद पैदा कर करके मेरी हड्डियां चुटक चुकी थीं। कुछ मेरा शौहर भी अपने माँ बाप का इकलौता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि सास ने मुझे बड़ा लाड प्यार से रखा था, मगर मुझसे साथ ही ये फरमाइश भी कर दी कि मुझसे 2-3 बच्चे नहीं देखे जाने, मुझे अशफाक की नस्ल बढ़ते देखनी है। तुम बस ब्रेक मत लगाना, हर साल बच्चे पैदा करके देती जाना, मैं पालती रहूंगी। खैर से शुरू शुरू के दिनों में तो वो मेरी औलाद पालती रही। नीलम को सभी बड़े चाव से रखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ससुर अल्लाह को प्यारे हो गए। अशफाक भी सुबह सुबह ऑफिस चले जाते और एक इतवार को घर होते। उन बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरे सर पे आ चुकी थी। एक नंबर के जिद्दी और ढीठ किस्म के थे। मेरी एक न सुनते और अब मेरी भी बस उतर जा रही थी। उस रोज शाम के 5 बज चुके थे जब नीलम घर वापस आई। मेरा तो दिल घबरा रहा था, मगर अशफाक के आने से ठीक आधा घंटा पहले ही वो वापस आई थी। उससे से मैं उसे एक बार फिर लताड़ने लगी। शुक्र है आ गई हो। तुमने बोला था कि तुम 2 बजे तक वापस आ जाओगी, शाम के 5 बज रहे हैं। मगर वो काफी थकी थकी सी लग रही थी। चेहरे का मेकअप भी उतरा हुआ था, बाल भी बिखरे हुए थे। बुर्का उतार के एक तरफ फेंक दिया। अपना हुलिया कुछ दुरुस्त करके कहने लगी, अम्मा हो जाती है देर। फिर वहां पर और भी मेरी सहेलियां आई हुई थीं, इसीलिए सबके साथ बातों में पता नहीं चला। हर वक्त सवाल जवाब ना शुरू कर दिया करो, मैं सोने जा रही हूँ। लो भला, ये कौन सा सोने का वक्त है? मैं गुस्से से उसे घूर के कहने लगी कि आखिर मेरे साथ किचन में कुछ मदद करवा दो।
और आइंदा के बाद तुम घर से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। कल को तुम्हारी शादी होनी है, तुमने अगले घर जाना है, तुम्हें अब खाना बनाना, किचन की जिम्मेदारी उठाना भी आना चाहिए। खबरदार जो अब तुमने गायब होने की कोशिश की तो। मगर वो मुझे घूर के देखती अपने कमरे में चली आई। अगले रोज इतवार था, अशफाक भी घर था। साथ साथ मैं नीलम को घर के काम सिखा रही थी, लेकिन एक भी काम उससे सीधा नहीं हो रहा था। मैं उसे डांट के सब समझाने लगी तो रोते हुए वो अपने बाप के सीने से लग गई। बाबा मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मामा पता नहीं मुझे गांव की गवार लड़की समझती हैं, मुझे घर के काम सिखाती हैं, जबकि आपको तो पता है ना मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अशफाक भी मुझे घूर कर देखने लगा, कहने लगा क्यों बच्ची को सख्ती लगाती रहती हो हर वक्त। पता नहीं तुम्हें क्या मसला है नीलम से। तुमने तो औलाद पैदा करके जैसे मुझ पे एहसान किया है। तुम्हें जरा मोहब्बत करते नहीं देखा मैंने अपनी बेटी के साथ। वो नीलम के बालों में हाथ फेरते हुए बोला तो नीलम को मजीद शय मिल चुकी थी। मैं कहने लगी बेटी ज़ाद है, ज़्यादा ढील मत दो, तुम तो बाप हो, तुम्हें ऊंच नीच का पता होना चाहिए। कल को इसकी शादी नहीं करनी क्या? वही नीलम फूट फूट के रोते हुए कहने लगी, बाबा अम्मा तो मुझे बस इस घर से निकालना चाहती है, या मुझे इस घर में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। मुझे सिर्फ अपनी 3 बेटियों से प्यार है, मुझसे तो वो नफरत ही करती है। ऐसे तो कोई अपनी सौतन के साथ रवैया नहीं रखता जैसे मेरी माँ मेरे साथ इस घर में रवैया रखती है। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे हॉस्टल में दाखिल करा दें, वहीं पे रहूंगी मैं। जिस दिन इतवार को आपको छुट्टी हुआ करेगी मुझे हॉस्टल से ले आया करिएगा और फिर छोड़ आना। अपनी बेटी के मुंह से अल्फाज सुन के मेरे दिल को शदीद धिचका लगा। पता नहीं औलाद को अपनी माँ क्यों इतनी बुरी लगने लगती है। अभी भी वो टांग पे टांग चढ़ाए अपने बाप के सीने लग कर बैठी थी। उसे छोटी सी बारीक लॉन की शर्ट पहन रखी थी और नीचे जीन्स पहन रखी थी। नीचे उसे स्याह रंग का जो कपड़ा पहन रखा था वो वाज़े दिखाई दे रहा था। सामने उसके छोटे भाई थे, भले ही वो बहुत मासूम थे, उनकी नज़र नहीं पड़ रही थी, या पड़ भी रही थी तो देखकर नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन कल को उन्होंने भी जवान होना था। बेटियों को और बेटों को शेर कहा जाता है और एक दूसरे का पर्दा करना मैंने तो ही उसे सिखाना था। वहीं दुपट्टा उसने लिया नहीं था। लाख बार इस लड़की को कह चुकी थी कि अब तुम छोटी नहीं रही, उम्र देखो अपनी और कद देखो, घोड़े जितनी हो गई हो, लेकिन दुपट्टा लेना तुम्हें मुनासिब नहीं लगता। कल को तुम्हारे भाई जवान हो रहे हैं, घर में इतनी तमीज और हया तो होनी चाहिए। बाप के सीने से लिपट के वो अब हॉस्टल की फरमाइश कर बैठी थी और मुझे पूरा यकीन था कि अशफाक उसे हॉस्टल भेजने के लिए रजामंद भी हो जाएगा। वो जैसे ही उठ के अंदर की तरफ आई तो मैं एक बार फिर उसके पीछे गई। कहने लगी कि लाख बार तुम्हें मैंने कहा है दुपट्टा किया करो, ये छोटी छोटी शर्टें पहन के मत घूमा करो। बच्ची नहीं रही अब तुम्हारी रानें साफ दिखाई देती हैं, ऊपर से ये शर्ट इतनी पतली है कि तुम्हारी पर्दे भी वाजे हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है इतने बारीक कपड़े पहन के घूमने की? उल्टा मुझ पे ही झड़ पड़ी, कहने लगी अम्मा मसला क्या है तुम्हारा? जब मैंने शमीज़ पहनी है तो तुम मुझ पे चिल्लाती क्यों हो? कपड़ा पहना करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। कभी तुम मुझे बाहर नहीं जाने देती, कभी घर का काम करो, सब अजीब है। तुम्हारा बाप है, तुम्हारे भाई हैं, उनकी नज़र पड़ती है, अच्छा नहीं होता। फलाना ढिमकाना कह के आपने मुझे ज़बरदस्ती ये शमीज़ पहनने के लिए दे दी। इतनी उलझन होती है, गर्मी में रैशेज होते हैं मुझे, लेकिन आपके कहने पे मैंने इसके साथ एडजस्ट कर लिया। और अब अगर मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहन रही हूँ तो आपको इससे भी मसला है। आपका बस चले तो आप मुझे टोपी वाला बुर्का पहना के घर में बैठा दें। मुझे गुस्सा आ चुका था क्योंकि आज जब बेटी ने जुबान दराजी में हर हद ही पार कर दी थी, मैं गुस्से से आगे बढ़ी और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। थप्पड़ खा के तो वो सदमे में जा चुकी थी, मगर मैं गुस्से से उसे कहने लगी, तमीज नहीं है तुम्हें? माँ हूँ तुम्हारी, किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा नीचे अपने स्किन कलर के मुताबिक ही शर्ट लाओ और पहनो, मगर तुमने मेरी लाई सारी शर्ट्स को कूड़ेदान में फेंक दिया। कभी पिंक, कभी रेड, कभी ब्लैक, इस कलर की शर्ट्स तुम पहन रही होती हो और ऊपर से तुम्हारे कपड़े ऐसे रंग के होते हैं कि तुम्हारा पर्दा बिल्कुल भी नहीं रहता। तुम्हें शर्म तमीज नहीं है? क्यों हो गई हो तुम ऐसी? क्यों खानदान भर में हमारी नाक कटवाना चाहती हो? नीलम फूट फूट के रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुन के मेरे बाकी बच्चे और अशफाक भी आ चुके थे। अशफाक एक बार फिर मुझे बातें सुनाने लगा, कहने लगा तुम मेरी बेटी की दुश्मन बन चुकी हो। तुम्हारे सर पर सास नंदों का पहरा नहीं था ना, तभी मेरी औलाद के साथ ऐसा करती हो। अच्छी माएँ वही होती हैं जो जवानी से बुढ़ापे तक अपनी सास और नंदों की लड़ाई झगड़े देखती आती हैं, तभी उनका दिल अपनी औलाद के लिए मोम पड़ता है। मगर शायद ससुराल में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार और इज्जत मिल गई जो अब तुम्हें रास नहीं आ रही। पता नहीं किस बात की भड़ास तुम मेरी औलाद पे निकाल रही हो। वो रोते हुए एक बार फिर अपने बाप के सीने से लग चुकी थी और मैं अंदर तक जल के रह गई। मैं जानती थी कि नीलम के आगे मेरी किसी बात पर मेरा शौहर बिल्कुल कान नहीं धरेगा। इसकी बात नीलम ने 2 दिन तक मुझसे कोई बात नहीं की। मैं भी खामोश हो चुकी थी। शायद वो मुझे अपनी माँ समझती ही नहीं थी, जानबूझ के वो ऐसे कपड़े पहनने लगी। उस रोज़ मौसम ख़राब हो चुका था, तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी थी और वो छत पे नहाने चली गई। मैं बार बार उसे कह रही थी कि छत पे कपड़े फैलाए हैं, उतार लो, गीले हो जाएंगे। यकीन मानिए मैंने वो सारे कपड़े अकेले धोए थे। घर के कपड़े, बेडशीट, पर्दे सब कुछ अपने हाथों से अकेले धो के तार पे फैलाया था। और अब जब बारिश तूफ़ानी हो गई और अभी तक छत से नीलम न उतरी तो मैं घबरा गई।
جیسے ہی تیز طوفانی بارش میں خود چھت پہ آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرا دماغ گھوم گیا۔ سامنے کی چھتوں پہ جتنے بھی لڑکے تھے وہ سبھی اپنی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ کسی نے شارٹس پہن رکھی تھی تو کسی نے بنیان، تو کوئی ایسے ہی بے حیائی کی حدود پار کرتا بغیر شرٹ کے چھت پہ نہا رہا تھا، اور ایسے میں وہ سب ہماری چھت پہ میری بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چھت پہ اپنے ہی دھیان میں نہا رہی تھی، کبھی پانی میں اچھلنے لگتی۔ سفید رنگ کی اس نے شارٹ سی شرٹ پہن رکھی تھی اور نیچے اس نے جو سامان پہن رکھا تھا وہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس کا اچھلنا کودنا، اس کے وجود کے سارے خد و خال واضح دکھائی دے رہے تھے، اور وہ لڑکے بڑی رال ٹپکاتی نظروں سے میری بچی کو گھور رہے تھے۔ میرے تن من میں تو آگ لگ چکی تھی۔ مجھے غصے سے چھت پہ دیکھ کے وہ لڑکے تو فوراً سائڈ پہ ہو گئے، لیکن میں سیدھا نیلم کے پاس گئی تھی۔ کپڑے سارے بھیگ چکے تھے، کوئی تار پہ لٹک رہے تھے اور کوئی فرش پہ گرے گندے ہو گئے تھے۔ میں غصے سے چلا کے کہنے لگی، نیلم کیا کر رہی ہو تم؟ شرم نام کی چیز ہے تمہیں؟ آس پاس چھتوں پہ لڑکے موجود ہیں اور تم حرکتیں کرتی پھر رہی ہو۔ وہ غصے سے کہنے لگی، ہاں تو وہ اپنی چھت پہ ہے نا، ہماری چھت پہ تھوڑی ہیں، میں اب ان کی وجہ سے اپنی زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دوں کیا؟ میں زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے لے کے آئی۔ غصے سے کہنے لگی کہ تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہوتی جا رہی ہیں، بہتر ہے کہ خود کو سدھار لو ورنہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اگر میں نے صحیح والی ماں بن کے دکھایا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں اسے غصے سے باتیں سنا رہی تھی، لیکن نیلم کے دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب سے اسے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا میں اس کی یہ حرکتیں نوٹ کرتی ہی آئی تھی۔ شروع میں وہ کافی معصوم سی تھی، بڑی بڑی آنکھیں، بالکل کسی خوبصورت پری جیسی لگتی تھیں، خاندان بھر کی لاڈلی تھی۔ پہلے تو وہ محلے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں ہی پڑھتی تھی، لیکن پھر اس اسکول میں پڑھائی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس لیے اشفاق نے اس کا داخلہ شہر کے ایک بڑے اسکول میں کروا دیا۔ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کسی لڑکی نے بھی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھا تھا، مگر اس کا ایڈمیشن ایسے اسکول میں ہوا جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ایک کلاس میں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تب سے یہ آہستہ آہستہ نیلم کی ساری معصومیت ختم ہونے لگی۔ جتنی وہ خوبصورت تھی، اس کی ہم عمر لڑکوں کی نظریں اس کے وجود پہ مرکوز رہتی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اسکول میں تیار ہو کے جانے لگی تھی۔ اس کے وجود میں بھی نمایاں خد و خال کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عورت کا نسوانی حسن اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے، اور میری بیٹی کم عمری میں ہی یہ حسن حاصل کر چکی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں تو 20-22 سال کی ہو کے بھی اس حسن سے محروم ہی رہتی تھیں، لیکن میری بیٹی 16 سال کی ہو کر بھرپور جوان دکھائی دینے لگتی تھی۔ اس کی پتلی پھسل کھاتی کمر اور پھر اس کے نشیب و فراز، جنہیں دیکھ کے واقعی اس کی خوبصورتی اور دلکشی کا اندازہ ہوتا تھا، لیکن میں اس بات کے سخت خلاف تھی کہ میری بیٹی یوں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کرے، مگر چونکہ وہ پڑھائی میں کافی اچھی تھی اس لیے اشفاق میری ایک نہ سنتے۔ اسکول میں پڑھائی کے بعد جب کالج جانے کی باری آئی تو بھی اس نے ایسے کالج میں ہی داخلہ لیا تھا جہاں وہ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھائی کرتے تھے۔ میرے دل کو تو ایک دھچکا ہی لگا رہتا تھا، بار بار نیلم کو یہ سمجھاتی کہ دیکھو نیلم، تم لڑکوں والے اسکول اور کالج میں پڑھائی کر رہی ہو، میں تمہارے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ سنوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ سرسری سے انداز میں کہہ دیتی کہ میں وہاں پہ پڑھائی کرنے کے لیے جاتی ہوں، دوستیاں کرنے کے لیے نہیں، آپ بھی فکر نہ کریں۔ لیکن ابھی وہ 12ویں جماعت میں تھی اور ابھی ہی اس کی حرکات مجھے عجیب لگنے لگی تھیں۔ اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، پہنچی ہیل، چھوٹے چھوٹے کپڑے، بالوں کو کھلا چھوڑنا اور فل میک اپ کر کے تیار رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ میری باتوں سے کسی بھی طور پہ اسے گوارا نہیں گزرتی تھی۔ اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے اشفاق گھر آیا تو ایک بار پھر باپ سے کہنے لگے کہ بابا مجھے ہاسٹل میں جا کے رہنا ہے، روز کالج سے نہیں آیا جاتا۔ اب کالج کے علاوہ ہاسٹل کا ماحول بھی اچھا ہے، پھر میری سہیلیاں بھی ہاسٹل میں جا کے رہنے لگی ہیں، ہم لوگ ایک روم میں رہیں گے، پلیز مان جائیے۔ اشفاق بھی سوچ میں پڑ گیا کیونکہ آئے روز وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا تھا۔ سبھی کچھ مہنگا ہوتا جا رہا تھا، اوپر سے آنے جانے کا کرایہ کافی زیادہ لگ رہا تھا۔ کالج کی فیس تو اتنی نہیں تھی جتنا کرایوں پہ پیسے لگ رہے تھے، اس لیے ہاسٹل کی معلومات لینے کے بعد اشفاق اسے ہاسٹل بھیجنے کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن میں ابھی بھی اس بات پہ رضا نہیں تھی۔ اشفاق سے کہنے لگی بیٹی ذات ہے، تھوڑا سوچو تم، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی رہی، پتہ نہیں کس قسم کے باپ ہو تم۔ ویسے تو باپ ماؤں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کو، خاص کر بیٹی کو زیادہ شرم مت دو، اسے کنٹرول میں رکھو، لیکن میں ماں ہو کے تمہیں بار بار سمجھاتی رہتی ہوں، لیکن تمہیں اپنی بیٹی کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اشفاق مجھے سمجھا کے کہنے لگے کہ تم نے دنیا دیکھی کہاں ہے، میٹرک میں تھی تم جب تمہاری شادی ہو گئی، اور تب سے تم میرے گھر میں بس گھر ہی سنبھالتی آ رہی ہو یا بچوں کو دیکھتی رہی ہو، سارا سال بچے پیدا کر کر کے تم نے اپنا فگر تو خراب کر ہی لیا، اور 7,000 بیماریاں ویسے جنم لیں۔ میرے خواب تو دھرے کے دھرے رہ گئے کہ بیوی کے ساتھ رومانٹک سے دن گزاروں گا، اب اگر بچوں کے ساتھ میں پیار محبت سے پیش آتا ہوں، انہیں کل کے 2 طریقے اور رہن سہن کے مطابق رکھ رہا ہوں، تو تمہیں مسئلہ ہی کیا ہے؟
अपने शौहर का ये ताना मेरे दिल पे लग चुका था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं खामोश हो गई क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि अशफाक मुझे ऐसा भी कह सकता है। नीलम उस रोज़ बहुत खुश थी। उसने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और फिर हॉस्टल जाने के लिए चली गई। बार बार मेरा दिल उसको सोच के परेशान होता रहता कि कहीं हॉस्टल में कोई मसला परेशानी हो गई तो फिर। लेकिन बेटी रोज़ कॉल करती। पहले जो मेरे साथ घर में वो ठीक से बात नहीं करती थी। जब मैं कॉल करती तो मुझसे काफ़ी देर तक बात करती। मैंने अभी धीरे धीरे खुद को नॉर्मल कर लिया था कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा डर रही हूँ। जब उसके बाप को मसला नहीं तो मैं क्यों बिला वजह पाबंदियाँ लगाती रहूँ। बच्चे आजकल के माहौल के मुताबिक ढल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शुरू शुरू के दिन तो काफ़ी अच्छे गुजरे। जब 2 हफ्तों बाद बेटी घर वापस आई तो अपने सारे गंदे कपड़े भी बैग में रखे लाई। उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही थी। कहने लगी, अम्मा मेरी तबीयत नहीं ठीक, प्लीज़ मेरे कपड़े धो देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बार बार वो अपने पेट की तरफ हाथ लगा रही थी। मैं कहने लगी, क्यों, खैरियत तो है? हिचकिचाते हुए कहने लगी, हाँ बस मखसूस दिन आए हैं ना तो इसलिए इस बार कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बेटी को यूं पहले से काफ़ी कमज़ोर और आंखों के नीचे हल्के पड़े देख के मैं भी परेशान सी हो चुकी थी। कहने लगी कि तुम्हें शौक था हॉस्टल जाके रहने का। कहाँ रोटी दो, कहाँ कभी भी ऐसी हालत ना होती। वहाँ पे तो अपने काम काज भी खुद करना पड़ते हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, कपड़े मैं तुम्हारे धो देती हूँ। सबसे पहले मैं उसके लिए गर्मा गर्म खाना बना के लाई थी, फिर उसे नीम गर्म दूध पीने को दिया। वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई, मगर उसने अपने बैग से मुझे कपड़े निकाल के दिए ही नहीं। शायद भूल गई थी, इसलिए मैं खुद ही उसके कमरे में गई और उसका बैग उठा के बाहर गैलरी की तरफ ले आई। वहीं पे कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में धोऊंगी। अभी मैं उसके बैग से कपड़े निकाल ही रही थी कि जब कुछ ऐसा मुझे नज़र आया जिसे देखने के बाद मेरी आंखें वहीं पे टिक गईं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रद्द अमल ज़ाहिर करूं। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये है क्या, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को एक खोल के निकाला और फिर एक छोटे से बटन पे वैसे मेरा हाथ दब गया तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो चीज़ मेरे हाथ से छूट के गिर चुकी थी। जिसम मुसलसल हिल रहा था। उसे देख के मेरे 14 तबक रोशन हो गए। आज तक ऐसी चीज़ के बारे में सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। मगर ये इतनी ख़राब चीज़ मेरी बेटी के बैग में क्या कर रही थी? मेरा तो एकदम से बीपी हाई हो चुका था। मैं वहीं फर्श पे गिर के बैठ गई, सर दोनों हाथों में पकड़ लिया, आंखों से आंसू निकलने लगे। ये क्या कर दिया तूने नीलम? तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे ज़रा शर्म ना आई? तुमने अपनी इज्जत अपने हाथों से ख़राब कर दी। कल को तेरी शादी होनी थी, तेरा शौहर होना था, लेकिन तू अपने हाथों से अपना आप ख़राब कर चुकी है। ये सब कुछ हॉस्टल जाने का नतीजा है। तू हॉस्टल न जाती, यकीनन वहाँ की ख़राब लड़कियों ने तुझे भी बिगाड़ दिया। मैं सर पकड़ के रो रही थी जब मेरी रोने की आवाज़ सुन के मेरा बड़ा बेटा एहतशाम फ़ौरन उस तरफ आया। कहने लगा, क्या हो गया मामा, रो क्यों रही हो? जैसे ही मैंने अपने बड़े बेटे को उस तरफ आते देखा तो जल्दी से उसके कपड़े फ़ौरन उस चीज़ पे गिरा दिए। कहीं मेरी बेटी की नज़र उस पर पड़ जाती तो वो क्या सोचता। फ़ौरन अपनी आंखों से आंसू साफ करके कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ, चक्कर आ गए थे तो यहीं पे बैठ गई। लेकिन वो बार बार मुझे खोजती नज़रों से पूछ रहा था। पहले तो मुझ पर इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से समझदार होता जा रहा था एक एक चीज़ नोट किया करता था और मुझसे बहुत मोहब्बत भी करता था। फ़ौरन मुझे उठा के वहाँ से ले जाने लगा। कहने लगा, ये क्या बात हुई भला? आप ही खुद अपनी ज़िद के साथ हॉस्टल गई थी। उसे पता नहीं कि हॉस्टल जाएगी तो वहाँ जाकर उसे अपने काम भी खुद करने पड़ेंगे। एक बार फिर इतना ज़्यादा सामान घर लेके आ गई है। आप माँ हैं, नौकरानी नहीं जो उसके सारे काम करें। मैं एहतशाम की बात बस चुपचाप सुन रही थी और फिर हाँ में हाँ मिला के कमरे में चली गई। लेकिन अब मेरा उससे बुरा हाल हो चुका था। थोड़ी देर बाद वापसी में मैं उसी तरफ गई कि उस चीज़ को छुपा सकूं, कहीं मेरे अलावा किसी बच्चे के हाथ लग जाती या फिर अशफाक देख लेते तो कयामत आ जाती। मगर जैसे ही मैं उस तरफ गई और कपड़ों को टिटोलना शुरू किया तो वहाँ पे कुछ मौजूद ही नहीं था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आखिर वो चीज़ कहाँ जा सकती थी? मैंने पूरा बैग खंगाल मारा मगर वो कहीं पे भी नहीं थी। राहदारी से बाहर आई तो बच्चों की तरफ देखने लगी। हर एक का चेहरा देख रही थी। छोटे बच्चों से तो बातों बातों में पूछा भी कि तुम लोगों ने नीलम के बैग से कुछ निकाला तो नहीं, लेकिन वो भी नफ़ी में सर हिला चुके थे। मैं गुस्से से नीलम के कमरे में आई और सामने वो जाग गई हुई थी। अभी अभी नहा कर निकली थी, इसलिए अपने बालों को कंघी कर रही थी। कुछ सोचते हुए मैं सीधा वॉशरूम में गई और फिर वॉशरूम में लगे दराज में जो चीज़ मैंने देखी, मेरा गुस्से से दिमाग घूम चुका था। नीलम वो चीज़ उठा के अपने वॉशरूम में ले आई थी और अब कुछ देर पहले वो नहा के बाहर निकली थी। नीलम कहने लगी, क्या हो गया अम्मी, वॉशरूम में क्यों देख रही हो? अनजान बनने की भरपूर अदाकारी कर रही थी। लेकिन वापस पलटते ही मैंने जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। शायद ही आज से पहले मैंने नीलम को इतनी जोर से मारा था। उसकी नाक से सुर्ख फवारा बहने लगा और वो फर्श पे जाके गिरी। सदमे की कैफियत में कहने लगी, अम्मी क्यों मारा मुझे? अब मैंने क्या किया? मगर मैं उसे बालों से पकड़ के एक और थप्पड़ मारने लगी। फिर मैंने कहा, ये क्या चीज़ बैग में छुपा रही थी? तो इसीलिए तुझे हॉस्टल जाना था ना, क्योंकि कमरे में तेरी बहन तेरे साथ सोती है, तुझे अकेले में वक्त नहीं मिल पाता।
ये क्या करतूत है तेरे? बैग से वो चीज मैं देख चुकी थी और तू बेहयाओं की तरह उठा के उसे कमरे में भी ले आई। नीलम के चेहरे पे कई रंग आके गुजरे। एक पल को तो वो खामोश हो गई, फिर फौरन कहने लगी, अम्मी आप किस चीज की बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मगर मैं उसे बहुत ज्यादा बातें सुना चुकी थी कि तूने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर दी। अगर इतनी ही तड़प अंदर जाग रही थी तो मुझे बता देती, शादी करवा देती मैं तुम्हारी, लेकिन अब तूने अपने हाथों से अपना आप खराब कर दिया। खानदान में अगर तुम्हारी शादी हो गई तो इस खानदान के मिजाज क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। पहली रात ही तुझे तलाक दे के धिक्के मार के निकाल देंगे। उन्हें यही लगेगा कि तू न जाने किसी के साथ। नीला मेरी बातों से काफी खौफजदा हो चुकी थी। वो फूट फूट के रोने लगी। प्लीज पापा को कुछ मत बताना, ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरी सहेली का था जो गलती से मेरे बैग में आ गया। मगर साफ जाहिर हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मैं उसे बाजू से झंझोड़ के खड़ा करके कहने लगी, ये झूठ किसी और के सामने बोलना। तेरी औलाद और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यकीनन ये तुम्हारे करतूत हैं। बताओ, मुझे अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठ के रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, बस हॉस्टल में लड़कियों को ये सब करते देखा था, फिर मेरा भी दिल करने लगा तो मैंने ये सब कर लिया। मेरा ऐसा करने का कोई ख़ास इरादा नहीं था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या सज़ा दूँ। फ़ौरन कमरे से बाहर निकली। अशफाक भी ऑफिस से आ चुके थे, काफ़ी थके हुए लग रहे थे। मगर मैं अपने शौहर से दो टोक अंदाज में कहने लगी, जितना पढ़ना था पढ़ लिया इसने, अब ये हॉस्टल नहीं जाएगी। अशफाक हैरान था। मुझे कहने लगा, फिर से शुरू हो गई हो? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाना चाहता हूँ, उन्हें अपने कदमों पे खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार तुम मेरी औलाद के पीछे पड़ी रहती हो। अब क्या कर दिया इसने? चंद घंटे हुए और तुम फिर उसका सर खाने लगी हो। तुम्हारी वजह से यह हॉस्टल में जाके रहना चाहती थी। मगर मैं रोए जा रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि अशफाक को कैसे बताऊं कि क्या कुछ हो चुका है। मैं रोते हुए अशफाक से कहने लगी, मेरी बात सुनो, मैं माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद को जितना जानती है उतना कोई नहीं जान सकता। मैं जानती हूँ मेरी बेटी के लिए हॉस्टल का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं। शौहर बार बार सवाल कर रहा था। मेरी नीलम चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। जानती थी अगर उसने अपने मुंह से एक भी लफ्ज़ निकाल के अपने बाप की हमदर्दी लेने की कोशिश की तो मैं उसके सारे राज उगल सकती हूँ, इसलिए चुप थी। मैं धीमे अल्फाज में अशफाक से कहने लगी कि इसके हॉस्टल की लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। आधी रात को इसके साथ वाले कमरे में एक लड़की ने लड़का बुला लिया। आधी रात को वहाँ पे अच्छा खासा शोर मचा। कल को अगर इसके कमरे में रहने वाली लड़की ने लड़का बुला लिया तो क्या होगा? हमारी इज्जत खराब हो गई और फिर बच्ची का जहन भी खराब होगा। ये सुन के अशफाक भी गुस्से में आ गए। कहने लगे, अच्छा ये बात है। फौरन नीलम से कहने लगे, तुम उस हॉस्टल नहीं जाओगी। तुमने पढ़ाई करनी है तो यहीं से जाया करना। मुझे तुम्हारी गाड़ी का किराया मंजूर है, लेकिन मैं इस तरह की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए और मैंने आधी रात को सबके सो जाने के बाद उससे वो चीज़ छीन के फेंक दी और साफ अल्फाज में कहा कि जितनी पढ़ाई करनी है अब आने वाले 2 महीनों में कर लो, क्योंकि इसके बाद मैंने तुम्हारी शादी करवा देनी है। रिश्ता देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए। नीलम चंद रोज़ खामोश रही। मुझे लगा शायद उसे अपनी गलती पे पशेमानी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी एक बहुत बड़ा तूफान मेरे सर पे लाने वाली है। मैंने अपनी बाकी की दोनों बच्चियों पर ज़रा सी सख्ती करनी शुरू कर दी। नीलम को ढील दे के मैं नुकसान देख चुकी थी और अब मेरा दिमाग घूम रहा था। उस रोज़ भी नीलम अपने कमरे में ही बैठी थी। पीछे 1 हफ्ता हो चुका था उससे दोबारा कॉलेज जाने की भी जहमत न की। कहती थी बस अब पेपर देने के लिए जाऊंगी। मैंने उसे ढील दे दी थी, लेकिन मुझे लगा था कि शायद मुझे अपनी बच्ची से बात करनी चाहिए। इसे दोपहर के वक्त जब बाकी बच्चे अपने अपने कमरों में सो रहे थे, मैं किचन समेट के उसके कमरे की तरफ आई, लेकिन कमरे से जो आवाज़ें मुझे आई मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या हो गया है तुम्हें अरसलान? मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ मेरी माँ जैसी नहीं है, जैसे चकमे देकर मैं चली आऊँ। मेरी माँ भी एक डायन बन चुकी है, बस जब देखो मुझ पर पाबंदियां लगाती रहती है और ज़रा सा मोबाइल भी उसके सामने उठा लो तो आंखें दिखाती है। बड़ी मुश्किल से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मिलने का कह रहे हो। मुझे कभी भी एक रात के लिए तो दूर चंद घंटों के लिए भी घर से बाहर नहीं जाने देगी। नीलम शायद किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। दूसरी जाने से ना जाने क्या जवाब आया जब नीलम कहने लगी कि सच पूछो तो जब से पहली बार तुम्हारे करीब आई थी तब से ही मैं तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ, और अब हर रात यही दिल करता है कि तुम मेरे करीब हो और हम दोनों ये रात एक दूसरे के नाम कर दें। मैं तुमसे दूर रह ही नहीं पाती। हर रात बिस्तर पे लेटती हूँ तो बार बार तुम याद आते रहते हो। बस तुम्हारी कमी में इस सामान से मैं पूरे करती हूँ जो मेरी माँ ने कचरे के ढेर में फेंक दिया। पता नहीं ये औरत चाहती क्या है। खुद तो हर बार ये मिसालें देती है कि मैं मैट्रिक में थी तो शादी हो गई, लेकिन मेरी औलाद अगर कुछ लम्हात सुकून के गुजारना चाहे तो इनकी गैरत और दुनिया नूसी सोच जाग जाती है।
یہ میری بیٹی تھی جو اتنا سب کچھ بول رہی تھی۔ میرے تو پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، میں اس کی ساری باتیں سن رہی تھی، میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس کا صاف صاف مطلب تھا کہ وہ سب کچھ کر چکی ہے، یعنی وہ اب تک ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی آئی تھی۔ مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اسے تو ہم لوگ ابھی بچی سمجھتے تھے۔ میرا شوہر اسے گڑیا کہہ کے بلاتا تھا، بالکل بچوں کی طرح سے پیش آتا۔ عمر ہی کیا تھی اس کی، ابھی تو 18 سال کی ہوئی تھی، پھر کس چیز نے اسے اس طرح بگاڑ دیا؟ معاملہ اس نوبت تک پہنچ چکا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جس طرح کے میرے تاثرات تھے نیلم کو شاید اندازہ ہو چکا تھا۔ فوراً موبائل کان سے ہٹا کے کہنے لگی کہ ماما میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں نوٹس کے سلسلے میں، مگر میں فون اس سے کھینچ کے کہنے لگی کہ اچھا دوست ہے، دوست سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میں سب کچھ سن چکی ہوں نیلم، تم نے ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا ہے۔ تمہارا باپ تم پہ اندھا یقین کرتا تھا، تمہیں مجھ سے نفرت تھی، لیکن اپنے باپ کی عزت اور مان کا خیال تو رکھ لیتی۔ جس نے تم پہ اعتبار کیا تھا تم یہ سب کچھ کرتی رہی ہو۔ تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ ملاؤ اس لڑکے کو کال، میں اب تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ اتنی ہی آگ لگی ہوئی ہے تمہارے اندر تو دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ میں شام سے پہلے تمہیں رخصت کر کے یہاں سے اس کے ساتھ بھیجوں گی، اور اس کے بعد اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ جس کے ساتھ گناہ کرتی آئی ہو عزت بھی اس کی بنی ہوئی ہے اب تم۔ لیکن نیلم چپ تھی، کچھ دیر تو ڈری سہمی خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، اس کی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ چلتی رہتی ہے۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کر رہی تھی، میں شوق کے انداز میں کہنے لگی کہ شادی نہیں کرنی تھی تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر کہنے لگی بس ہو گیا غلطی سے، ویسے بھی میری جتنی سہیلیاں ہیں ان سب کے 2-3 بوائے فرینڈ تو لازمی ہے، ایک چھوڑ کے جاتا ہے تو 2 نیو بنا لیتی ہیں۔ آج کل لڑکے لڑکیوں کا یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، اس لیے میں نے بھی بنا لیا، اس میں غلطی کیا ہے؟ آپ تو پرانے زمانے کی سوچ رکھتی ہیں اماں، لیکن میں آج کے زمانے کی ہوں۔ خیر ہے، میرا جو شوہر ہوگا اسے بھی تو جگہ جگہ منہ مارا ہوگا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آج کل کوئی بھی اتنی سی بات پہ طلاق نہیں دیتا۔ نیلم اتنے نارمل انداز میں مجھے بول رہی تھی اور میرا یہی دل چاہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر میں اپنی ہی جان لے لوں۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ جڑتے ہوئے کہا، یہ کس قدر حد حرام اور ضدی ہو چکی ہے، آج تک میں نے ایسا ڈھیٹ بے حیا انسان نہیں دیکھا۔ تمہاری ماں کے سامنے تمہارے کرتوت آ چکے ہیں اور تم اتنے نارمل انداز میں بیٹھی ہوئی ہو۔ میں نے اس سے موبائل بھی چھین لیا تھا، اس کی پڑھائی بند کر دی تھی۔ اشفاق کو میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی اشفاق اس بات پہ غصے والا انسان ہے، اگر اس تک بات پہنچی تو وہ اس کی جان لے لیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن نیلم سے جس قدر انہوں نے محبت کی تھی یقیناً وہ خود کے ساتھ بھی کچھ کر لیں گے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ بھی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے نیلم کے اس گھر سے باہر نکلنے پہ بھی پابندی لگا دی اور کہا کہ تم پیپر دینے جاؤ گی تو تمہارا بھائی تمہارے ساتھ جائے گا یا پھر تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ اشفاق بھی اور میں دونوں اپنے بزنس پہ کافی مصروف تھے، جب بھی نیلم کا پیپر ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہی پیپر دلوانے جاتی۔ ایک بار میری طبیعت خراب ہو گئی، بلڈ پریشر گرمی کی وجہ سے لو ہو چکا تھا، اس لیے میں اس روز اسے پیپر کے لیے نہیں لے جا پائی۔ میں نے احتشام سے کہا کہ بہن کے ساتھ جاؤ اور وہاں سے ذرا سا بھی مت ہلنا، بہن کو لے کے ہی گھر آنا۔ نیلم کو بھی گھور کے خبردار کیا تھا کہ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نیلم چپ چاپ گھر سے چلی گئی تھی، لیکن اس روز جو پیپر اس کا 5 بجے ختم ہونے والا تھا وہ رات کے 8 بجے ختم ہوا۔ گھبراہٹ کے مارے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جب دونوں بہن بھائی گھر پہنچے تو نیلم کا چہرہ کافی اترا ہوا تھا، وہ تھوڑی لڑکھڑا کے بھی چل رہی تھی۔ میں کہنے لگی کیا ہوا ہے، اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ تو نیلم کہنے لگی کہ ہر بات پہ شک نہ کیا کرو اماں، پیپر تھا میرا آج لیٹ ختم ہوا، آخری پیپر میں کچھ مسئلہ آ گیا تھا اس لیے سرور سے پرنٹ ہوا ہے، پوچھ لو اپنے بیٹے سے۔ پیپر دینے کے بعد سیدھا اس کے ساتھ گھر آئی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور ایسے ہی سو گئی۔ اس کے بعد سے تو نیلم پر میں نے سخت پابندی لگا دی، اسے گھر کے چھوٹے موٹے کام سکھانے لگی۔ آخر کو ماں تھی، غصہ بھی بہت آتا تھا۔ ساتھ ہی اپنے محلے کی ایک رشتہ کرانے والی خالہ کو میں نے نیلم کی شادی کروانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ رشتے والی خالہ کہنے لگی کہ ارے جب میں کہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی کروا دو تب تو تمہارے نخرے نہیں ختم ہوتے تھے کہ نہیں نہیں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے گی، بن گئی ڈاکٹر، اب تجھے شادی کی فکر لگ گئی ہے۔ میں اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کے علاوہ بھی میری اور بیٹیاں ہیں، ابھی سے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کروں گی تو کل دوسروں کا بھی نمبر آئے گا نا۔ یہ کہہ کے میں نے بات ٹال دی، لیکن نیلم اکثر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا اور اب تک 3-4 رشتے والی خالہ نے دکھائے تھے۔ مجھے تو ان میں سے ایک رشتہ کافی پسند آیا، لیکن نیلم صاف انکار کر چکی تھی کہ مجھے میڈک جیسے ناک والے شخص سے شادی نہیں کرنی، جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں بتاؤں گی، ابھی مجھے پڑھ کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اپنی کی بیٹی کی وجہ سے میں کافی پریشان رہنے لگی تھی، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس روز بھی جب میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی، میری بیٹی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
میں نے کمرے سے کان لگا کے سنا تو وہ رو کے کسی سے کال پہ کہہ رہی تھی کہ ایسا مت کرو، میں نے خود پریگنینسی اسٹک سے چیک کیا ہے، میں ماں بننے والی ہوں، اگر اس بات کی خبر میری امی کو پڑ گئی تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تمہارے علاوہ کوئی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، خدا کا واسطہ تمہیں میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ لیکن دوسری جانب سے کال کٹ چکی تھی۔ بیٹی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور میں بت بنی کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ممتا نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہو، وہ سارے لاڈ پیار و محبت جو میں نے اپنی اولاد کو دی تھی وہ کسی زوردار تماچے کی طرح میرے منہ پہ لگی۔ جس قدر ہو سکتا تھا میں نے اپنی اولاد پہ سختی کی تھی، مگر اس کے باوجود میری بچی آج بگڑ گئی تھی، آج اس نوبت کو پہنچ چکی تھی کہ غیر شادی شدہ ہو کے وہ ماں بن چکی تھی، اور جس کے بچے کی ماں بنی تھی وہ اسے دھتکار کے جا چکا تھا۔ میری بیٹی رو رہی تھی، پچھتا رہی تھی اور میں غصے سے آگ بگولا تھی۔ اگر میں مرد ہوتی تو شاید اب تک غیرت کے نام پہ کیا کچھ کر چکی ہوتی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کے اندر گئی، مجھے دیکھ کے نیلم سہم گئی، میرے تاثرات سے اسے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ وہ میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، خدا کا واسطہ آپ کو بابا کو نہ بتائیے گا، میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی، میں بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ میری بیٹی روتے ہوئے بول رہی تھی اور میں اب یہ سوچ کے پریشان تھی کہ اب اس بچے کو ہر حال میں ختم کرنا تھا، ورنہ بہت برا ہو سکتا تھا۔ میں غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ یہیں پہ اس کا گلا دبا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ وہ رو رو کے مجھ سے صرف اور صرف اس بات کی منتیں کر رہی تھی کہ میں اس کے باپ کو نہ بتاؤں۔ مجھے اگلی صبح کا انتظار تھا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو باقی بچوں کو میں نے اسکول بھیجا، اشفاق بھی اپنے آفس چلے گئے، گھر میں اور نیلم ہی رہ گئے۔ نیلم مجھے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی، بار بار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے میکے میں یہ سنا تھا کہ محلے میں ایک دائی رہتی تھی، جب بھی کسی کا بچہ ختم کرنا ہوتا یا جو عورت اولاد نہ لینا چاہتی ہوتی تو وہ اسے دھتورے کا قہوہ بنا کے دیتی، جسے پینے کے بعد اگر بچہ ہوتا بھی تو وہ بغیر کسی نقصان کے ختم ہو جاتا۔ مجھے اس وقت دھتورے کا قہوہ ہی اپنے ہر مسئلے کا حل لگ رہا تھا۔ نیلم کو اپنے پاس کھڑا کر کے میں کہنے لگی کہ تم نے جو کیا سو کیا، لیکن اب جو میں کروں گی تم چپ چاپ